प्लीज़ चैनल को लाजमी सपोर्ट किया कीजिए। रोमा एक तरफ खड़ी खुद को पार्टी की रौनक से अलग थलग महसूस कर रही थी। उसने चमकदार गहरे जामनी रंग का ब्रांडेड लिबास पहना हुआ था। तेज़ मेकअप के साथ उसकी पर्सनैलिटी मज़ीद निखर रही थी। बावजूद इसके कि वो खूबसूरत नज़र आ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अफसोस की झलक और दिल की गहराइयों में छुपी हुई उदासी वाज़ेह थी। उसने अपने हाथों में एक खूबसूरत छोटा सा क्लच पकड़ा हुआ था, जो कि चमकदार जुड़ाव और खूबसूरत डिज़ाइन से मुज़य्यन था। उसकी कमर पर बंधी हुई चमकदार बेल्ट और मैचिंग ज़ेवरात, जो कि ऐशो आराम की अलामत थे, उसकी उदासी को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। उसके चेहरे पर खामोशी की लकीरें उसके दिल की हालत की अक्कास थीं। मिस्टर तबरेज़, जो कि काफ़ी देर से बज़ाहिर पार्टी की रौनक में मगन था, लेकिन उसका पूरा का पूरा ध्यान उस परवेश की तरफ था, जो मुसलसल तनहा बैठी उदास सी थी। आई थिंक मॉम, आपकी तलाश ख़त्म हो गई है। उसे रोमा काफ़ी पसंद आई थी, इसलिए मुस्कुरा कर बोला। और उसकी मदर, जो कि तैयार श्यार मॉडर्न से अपनी फेलोज़ के साथ उसकी शादी को लेकर बातें कर रही थी, चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जा हुई। वेरी गॉर्जियस। वो भी फौरी रोमा को पसंद कर चुकी थी, जो कि छोटी सी नहायत हसीन लग रही थी। आई वॉन्ट टू टॉक हर। वो फ़ौरन उसकी तरफ बढ़ा। हाय मिस। वो रोमा चौंकी। एवरीथिंग इज़ ओके, तबरेज़ ने नरम और फिक्रमंद लहजे में कहा। यस, एवरीथिंग इज़ ओके। वो उसने धीमे से कहते इधर उधर देखा। आप काफ़ी प्यारी हैं वैसे। वो बालों में हाथ फेरता उसे मुतल्ला करने लगा, और ऐसे इजहार रोमा के लिए नहीं नहीं थे। उसने कंधे हिचकाए। थैंक्स, नरमी से कहते मेज़ पर पड़े जूस के गिलास को होंठों से लगा लिया। आप उदास लग रही हैं, ऐसा क्यों? वो मज़ीद बात बढ़ाना चाहता था। रोमा ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर आहिस्ता आहिस्ता पार्टी के मरकज़ में वापस आने की कोशिश की। उसके दिल की में माजी के यादें अभी भी जिंदा थीं, जिनसे वो इतनी आसानी से छुटकारा हासिल नहीं कर सकती थी। कुछ खास नहीं, एक्सक्यूज़ मी, मैं चलती हूँ। वो रोखेपन से बोलती वहाँ से चली गई। पीछे तबरेज़ मुस्कुरा कर सर हिलाता कुछ सोच कर रह गया। फ़ारस की सालगिरह की पार्टी अपनी पूरी शान और शौकत के साथ थी। हर तरफ रंगीन लाइट्स की चमक, खुशबूदार फूलों की महक और नरम मौसीकी की धुन मौजूद थी। मेहमान आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे, क्योंकि पार्टी की रौनक अपने इख्तिताम पर थी। फ़ारस, जो कि किसी बिजनेस फ्रेंड के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ था, वेटर उसके पास ड्रिंक्स लेके आया। सर, मैम आपको बुला रही हैं। उसने इशारा किया तो वो थोड़ा हैरान होता हॉल की एंट्री पर बने बड़े से सजे हुए दरवाजे के पास खड़ी हुर्मत को देखने लगा, जिसकी नज़र उसको मुतवज्जह पाकर कांपी। आंखों में एक खास चमक सी आ गई। उसने फारस को एक दिलकश अंदाज में अपने करीब बुलाया। हाँ, ऐसे बुलाओगी तो कौन काफर नहीं आएगा। फारस दिल थामता सर खम करके उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। सफ़ेद पैंट कोट में सफ़ेद रंगों स्याह दाढ़ी उसकी दराज दामद के साथ नुमायां हो रही थी। वो पूरे माहौल पर छाया हुआ लग रहा था। हाय इमली, क्या तुम आज इस खास दिन पर मेरे साथ कुछ खास लम्हात गुजारना चाहती हो? उसने हुर्मत का हाथ नरमी से थामा, जो उसे हॉल से बाहर चांद की धीमी सी रोशनी में, जहाँ खूबसूरत गुलाबी फूलों के गुलदस्ते रखे हुए थे, उनके करीब ले आई। वहाँ एक सजे हुए कोने में नरम लाइट्स की चमक और मौसीकी की धुन ने एक रोमानवी माहौल तैयार कर रखा था। ये तमाम लम्हात ख़ास हैं और मैं चाहती हूँ कि आपके साथ गुजरें, हुर्मत ने दिल से कहा। इमली, ब्रेक पर पाँव रखो यार, सामने मेरा दिल है। एवं तुम्हारे रोमांटिक अल्फाज उस पर चढ़ गए तो वो नरम हंसी तो आज हमारी सुहागरात पक्की है, फारस ने आंख दबाकर कहते उसे गुलनार कर डाला। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो से गए थे। मोहब्बत की नरम लकीरें, चमकदार लाइट्स की झलक और मौसीकी की धुन ने उस लम्हे को एक ख्वाबनाक और यादगार लम्हा बना दिया था। उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में मोहब्बत की गहराइयों को देखा और इस लम्हे को अपनी मोहब्बत की नई यादगार के तौर पर महफूज कर लिया। अच्छा सुने, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है। वो पुरजोश होती उसका बाजू थाम कर बोली। सरप्राइज? वो क्या है? बाय द वे इमली, तुम मुझे कभी सरप्राइज नहीं कर सकती। ओह, कहीं तुम मुझे ड्रिंक की इजाज़त तो नहीं दे रही? वो मसनूई शरारती हुआ, जबकि खिलाफ तवक्का हुर्मत ने उसकी बात को इग्नोर किए राजाना अंदाज में सरगोशी की। अभी नहीं बता सकती, थोड़ा इंतज़ार करें, सब पता चल जाएगा। वो मुतमईन करने लगी। क्या तुम मुझे तसस्सुस में डालना चाह रही हो या फिर मुश्किल में? फारस ने दिलचस्पी से पूछा, साथ ही दिमाग ने किसी खतरे का सिग्नल दिया। कुछ भी हो सकता है, मगर बेफिक्र रहें, आपकी हुर्मत आपको कभी मायूस नहीं करेगी। मैं आपके इस खास दिन पर आपके लिए खास लम्हात बनाना चाहती, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा खास बना दिया था।
حرمت کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، جیسے وہ کچھ سوچ رہی ہو۔ فارس مسلسل اس کی نگاہوں کو پرشنوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی آنکھوں کے رستے اس کے دل کو پڑھ ڈالے گا۔ چلے پھر آج دیکھ لیتے کہ تم میرے لمحات کو کتنا یادگار بناتی۔ بائی دا وے، فارس ہمدانی کو ایک بار چھیڑ لیا نا تو ٹرسٹ می، وہ تمہاری سانسوں سے روح میں اتر جائے گا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا اور حرمت مسکراتی ہوئی اپنے نرم ہونٹ اس کی داڑھی پر رکھ کر جلدی سے پیچھے ہوئی۔ میں چادر لے کر آئی، آپ گاڑی میں بیٹھیں۔ وہ جلدی سے چلی گئی پیچھے۔ فارس معنی خیز انداز میں ہلکی سی سائڈ اسمائل دیے داڑھی پر سے ہاتھ پھیرتا موبائل نکال گیا۔ تم آج بلا وجہ بدلی نہیں لگ رہی، یقیناً تمہارے دماغ میں کچھ تو چل رہا۔ خیر جو بھی چل رہا، فارس ہمدانی اس کے ساتھ ساتھ ہی چل رہا۔ وہ سر کھجاتا رافع کو کال ملا گیا۔ رات کے وقت سرد سی ہلکی ہوا کار کے اندر بھی محسوس ہو رہی تھی۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، جس کے باعث گاڑی کی ونڈ شیلڈ پر بارش کے قطرے خوبصورت منظر بنا رہے تھے۔ ہیٹر کی مدھم گرمی نے کار کے اندر ایک آرام دہ ماحول بنا دیا تھا۔ سڑک کے کنارے چلتی بجھتی اسٹریٹ لائٹس اور دور شہر کی روشنیوں کا عکس ایک حسین منظر پیش کر رہا تھا۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ وہ دونوں پیچھے گاڑی میں بیٹھے تھے۔ فارس کی نظر کبھی کبھی حرمت پر جا رکتی تھی، جو خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جس میں عزم بھی تھا اور محبت بھی۔ کہیں کوئی کاف پر تو نہیں لے کر جا رہی؟ دیکھو ایملی، تم بہت معصوم سی ہو، کوئی الٹا سیدھا پلان تو نہیں بنایا؟ وہ اپنے موبائل پر جی پی ایس آن کیے ہلکا سا مسکرایا۔ ان کے پیچھے کافی فاصلے پر دو گاڑیاں آ رہی تھیں۔ آپ کو میری محبت پر شک ہے کیا؟ حرمت نے اپنی نرم انگلیاں فارس کے ہاتھ پر رکھ کر دلنشین انداز میں پوچھا۔ ہائے، وہ کیا سانگ تھا؟ وہ گھائل ہوتا دل تھام گیا۔ ہاں، جان جان کہہ کے تو نے جان میری لے لی۔ املی، آج اتنی فدا کیوں ہو رہی ہو؟ وہ اس کی جانب جھکتا گنگنا کر اس کے نازک مرمری گلابی غال پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ بس مجھے ریلائز ہو گیا ہے کہ مجھے مزید آپ کو انتظار نہیں کروانا چاہیے، اس لیے ہم آج اپنی نئی زندگی کی بنیاد رکھیں گے۔ وہ بھی بنا شرمائے اس کا ساتھ دیتی اس کے اپنے گرد پھیلے بازوؤں سے نیچے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ گئی۔ گاڑی کافی بڑی تھی، یہی وجہ تھی کہ ان کو مکمل پرائیویسی ملی ہوئی تھی۔ ڈرائیور سیٹس بڑی ہونے کی وجہ سے ان سے مکمل لا تعلق تھا۔ یہ خواب ہے کیا؟ وہ بے یقین تھا کہ حرمت ایسا کوئی پلان بنائے ہوئے۔ نہیں، آپ کا خواب سچ ہو رہا فارس۔ حرمت آپ سے بہت بہت محبت کرتی۔ آئی لو یو، آئی ریئلی لو یو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے آپ سے نوازا۔ اللہ نے نہ جانے میری کس نیکی کے بدلے مجھے آپ سے نوازا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ فارس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی اتنا سکون، اتنی خوشی، اتنے حسین لمحات محسوس کرے گا۔ اس کی املی اس سے محبت کا اظہار کر چکی تھی، یہ چیز اس کے لیے سہانے روح تھی۔ دونوں کے درمیان ایک خاموشی پھیل گئی۔ اس خاموشی میں صرف بارش کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی جو گاڑی کی چھت پر پڑ رہی تھی۔ آپ کو میری محبت کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ آئی وش میں ہمیشہ آپ کی پناہوں میں رہوں، ہمیشہ آپ کی محبت میری ہمنوا رہے۔ حرمت نے محبت بھری نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی معصومیت تھی۔ وہ آہستہ آہستہ فارس کے بے حد قریب ہوئی اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ محبت، عشق، پیار، تحفظ، مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، میرے لیے یہ سب صرف ایک ہے اور وہ فارس ہمدانی ہے۔ آپ حرمت کی پوری دنیا ہے۔ اس نے اپنی انگلیوں سے فارس کے بالوں کو ہلکے سے چھوا اور فارس کو لگا جیسے کوئی ہوا کا نرم جھونکا گزرا ہو۔ وہ مکمل طور پر اس کی خوشبو اور قربت میں کھو گیا۔ وہ اتنی قریب آ گئی تھی کہ فارس کو اس کی دھڑکن اپنے سینے میں محسوس ہونے لگی۔ وہ سب کچھ بلائے اس میں گم تھا جو اپنے ہاتھوں کو اس کے گرد حائل کیے انگلیوں کے کناروں سے آہستہ آہستہ فارس کی پاکٹ کی طرف بڑھی جہاں اس کا موبائل رکھا تھا۔ آئی لو یو، آئی وانٹ یو۔ حرمت اپنے لب اس کی داڑھی پر رکھتی سرگوشی کرنے لگی، جبکہ فارس بے خود ہوا آنکھیں بند کر کے اس کو محسوس کرنے لگا۔ وہ بیچارہ اپنی بیوی کی ہوشیاری سے بے خبر اس کی باتوں اور عمل میں کھویا ہوا تھا۔ وہ پہلی بار اس کے قریب آ رہی تھی، وہ کیوں کر مدہوش نہ ہوتا۔ حرمت نے پاکٹ سے موبائل نکالا اور ایسے انداز میں سیٹ کی طرف بڑھایا کہ فارس کو کچھ بھی محسوس نہ ہو۔ پھر اس نے بھی ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی اور دوبارہ محبت بھرے انداز میں فارس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے، اس نے نرمی سے کہا اور آہستگی سے اس کے ہونٹوں کے قریب بوسہ لیا۔ فارس مکمل طور پر اس کے سحر میں کھو چکا تھا۔ اسی لمحے حرمت نے اپنے ہاتھ کو نیچے کیا اور موبائل مضبوطی سے پکڑ کر اپنے جھولی میں رکھا۔ جب فارس کی گستاخیاں بڑھنے لگی تو وہ پیچھے ہوتی کار کے دروازے سے جا لگی۔ فارس مسکرا کر کھوئے ہوئے دلکش انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے سانس نہیں آ رہی، گاڑی کا شیشہ کھولیں۔ وہ کانپتے
लहजे में बोलती, मोबाइल मजबूती से पकड़े चादर के नीचे छुपाए हुए थी। सांस दूं, वो आंख दबाता, लब दबाए प्यासी निगाहें लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर गाड़ी का शीशा खोल गया। शर्म करें, वो सुर्ख सी पीछे खिसकी। अब नहीं करने वाला, और आज की रात तो बिल्कुल नहीं। आज की रात तुम्हारे हुस्न परस्त शौहर की सारी शर्म डिस्काउंट पर लग जाएगी। वो मुस्कुराहट बखेरता आगे आने लगा कि हुर्मत पीछे देखती चीखी, वो कौन है? वो यकदम बोली थी कि फारस, जो हमा किस्म के खतरात का सामना करता रहता था, लाशौरी तौर पर पीछे मुंह करके कार से बाहर देखने लगा। और यही मौका था जब हुर्मत ने मोबाइल कार से नीचे गिरा दिया था। मोबाइल दूर सड़क पर गिरता हुआ बिखरता गया। हा हा हा, आप डर गए? वो शरारती अंदाज में सर हिलाते बोली तो फारस भी उसकी शरारत को समझता मुस्कुरा गया। डोंट वरी, आज तुम्हारे भी सारे डर खत्म कर दूंगा, वो मानिखेज अंदाज में उसको धमकी दे गया और उसका सुर्ख शर्मीला रूप देखकर हंसता हुआ गाड़ी से बाहर देखने लगा। रात की तारीकी में कार अब शहर के गुंजान इलाके से निकलकर मुज़ाफ़ात की तरफ बढ़ रही थी। बाहर बारिश अब भी जारी थी और रास्ते में पड़ी सड़कें पानी से भीग चुकी थीं। फारस अब भी हुर्मत के दिए हुए सरप्राइज़ के बारे में सोच रहा था, अलबत्ता अब वो काफ़ी हद तक रिलैक्स महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद कार एक पुरानी इमारत के सामने रुक गई। ये एक पुरानी तर्ज की इमारत थी जिसके चारों तरफ बुलंद दीवारें थीं और दरवाजे पर एक सुनहरी तर्ज की तख्ती लगी हुई थी। फारस ने कार का दरवाज़ा खोला। हमें यहाँ किसी स्पाइडर से मिलना है क्या? क्योंकि इतनी पुरानी जगह पर स्पाइडर हो सकते, सरप्राइज नहीं। फारस ने कुछ उलझन के साथ कहा, लेकिन उसकी गुरी पर उसके पीछे पीछे चलने लगा। और हैरान वो तब रह गया जब इमारत का बड़ा दरवाज़ा खुला और अब्दुल्ला उनके सामने आया। ये सब क्या है एमिली? वो तलक हुआ। आप अभी चुप करें फारस, आप प्रॉमिस किया था। वो मुंह बना गई। क्या वो अंदर हैं? उसने अब्दुल्ला से पूछा। जी जी, आ जाएं। अब्दुल्ला मुस्कुरा कर सर हिलाता दोनों को अंदर ले गया, जहां हॉल में कुछ लोग हल्का बनाए बैठे थे। फारस कुछ हैरत ज़दा था क्योंकि उनके चेहरे दूसरी तरफ थे। फारस को मुसलसल कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और फिर उसके शक की तस्दीक हो चुकी थी। वो सब ग्रोह एक एक करके पलटे थे। डिविलियर उसकी आंखों में सर्द मोहरियो इंतकाम था। ब्लैक शैडो उसके अंदाज में गुस्सा और नफरत थी। जैदी उसके चेहरे पर एक मकरूह मुस्कुराहट रेंग रही थी, जबकि बाकी सब उसके मामूली दुश्मन थे जिनको आज बदला लेने का मौका मिला था। हाय, आई एम फ्लेक्चर। एक्चुअली मेरी उर्दू बहुत अच्छी थी, इसलिए मेरे बॉस डिविलियर ने मुझे तुम्हारे पास जासूस बनाकर भेजा और मैं तुम्हारी मासूम बीवी को वर्गला कर तुम्हें इधर ले आया हूँ। मैं अपने मिशन में कामयाब रहा। अब्दुल्ला का लेबो लहजा और अंदाज सब कुछ बदलते पाकर हुर्मत शिद्दत सी आंखें फाड़े उसे देखने लगी थी। दिल में डर आ गया कि कहीं वो गलती तो नहीं कर चुकी, जबकि फारस की आंखों में हैरत और गुस्से के मिले जुले जज्बात थे। उसने हुर्मत की तरफ देखा जो खामोश खड़ी अब्दुल्ला को देख रही थी। उसके चेहरे पर बेयकीनी और खौफ के असरात थे। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी किया कीजिए और सो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट ही चैनल को बढ़ा सकती।